Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Kak Afra, kita akan membahas literasi bahasa Inggris. Nah, literasinya hari ini akan membahas 2 teks sekaligus. I know. Satu teks aja udah bingung ya, apalagi sekarang 2. Tapi kita akan belajar nih bareng-bareng. Ntar habis ini biar adik-adik bisa lebih siap lagi untuk menghadapi soal-soal literasi. Oke? Are you ready? Okay, let's start from the passage A. Kita baca dulu. It is standard practice in a hospital setting, particularly among Western cultures, to separate mothers and their newborns. Separation is also common for babies under medical distress or premature babies who may be placed in an incubator. Humans are the only mammals who practice such maternal neonate separation, but its psychological impact on the baby has been unknown until now. Researchers measured heart rate variability in 2-day-old sleeping babies for 1 hour each during skin-to-skin contact with mother and alone in a cot next to mother's bed. Neonatal autonomic activity was 176% higher and quiet sleep 86% lower during maternal separation compared to skin-to-skin contact. Dr. John Cradle, editor of Biological Psychiatry, commented on the study's findings. Maternal separation suggests that it is a major psychological stressor for the infant. Thus, as further evidence emerges, the challenge to doctors will be to incorporate skin-to-skin contact into routine treatment whilst still safely providing the other elements of newborn medical care. Oke, untuk yang passage A, ini membahas tentang commonnya atau biasanya hal pemisahan antara ibu dan anak yang baru lahir pasca kelahiran gitu. Dan di sini ada researchnya juga dilakukan ke anak berusia 2 hari yang tidur selama 1 jam dengan kontak skin to skin ya, atau sama kulit dengan kulit gitu. Dan yang sendirian di dalam keranjang bayi tetapi di next to the mother's bed. Hasilnya yang tidur dengan skin to skin contact, dia lebih quiet sleep di dalam keranjang, tidurnya menjadi tidak nyenyak gitu. Nah, kemudian katanya Dr. John, pemisahannya itu bisa merupakan pemicu stres psikologi kepada sang bayi begitu. Oke, sekarang ke passage B. In study of 29 father-infant pairs, full-term healthy newborns born by planned cesarean section were randomized to be placed either skin-to-skin on their father's chest or beside their father in a crib. The infants in the skin-to-skin group stopped crying and were calmer compared to infants in the crib group. A father should therefore be regarded as the primary caregiver for the baby when a mother is not available immediately following a birth. Early skin-to-skin contact between a mother and her baby may need to be limited for practical and medical safety reasons. After birth with complication, mothers are often not available to their babies for contact, says principal author Kirsten Erlandson. The study shows that a father can soothe his newborn as effectively as a mother, and more effectively than if a baby is placed in a crib during the first 2 hours after birth. Oke. Untuk yang passage B, sebuah studi dilakukan kepada 29 pasang ayah dan bayi yang baru lahir, entah itu secara sesar maupun secara normal, yang diletakkan dengan skin-to-skin contact ataupun di dalam keranjang bayi next to their father, jadi di sampingnya sang ayah. Nah, grup yang melakukan skin-to-skin contact, bayinya berhenti menangis dan lebih tenang dibandingkan bayi-bayi yang ada di dalam keranjang bayi. Seorang ayah harus menjadi primary caregiver. Jadi ayahnya menjadi caregiver primer yang utama gitu ya. Untuk sang bayi ketika ibunya tidak available atau tidak bersedia setelah kelahiran. Nah, early skin-to-skin contact between a mother. Jika skin-to-skin contact dilakukan lebih awal antara ibu dan seorang anak, terkadang dibatasi karena ada alasan kesehatan. Tuh, jika setelah kelahiran ada komplikasi, ibu biasanya tidak bisa langsung bersedia tersedia ya untuk melakukan skin-to-skin contact. The study atau research-nya menunjukkan bahwa ayah itu bisa menjadi
can soothe, bisa menenangkan bayi seefektif ibu. Bahkan lebih efektif daripada bayinya harus diletakkan di dalam keranjang gitu. Kayak tadi pemahaman untuk teks yang B. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Number 1. Which of the following themes is mainly discussed in both passages? Oke, di situ ada pilihannya hospital tradition, healthy newborns, premature babies, cesarean babies, or skin-to-skin contact. Kita lihat penjelasannya untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, explanation. Teks 1 dan teks 2 sama-sama menyebutkan tentang studi di bidang skin-to-skin contact. Udah ya, tadi kakak udah jelaskan di awal. Kemudian di teks 1 paragraf 2, researchers measured heart rate bla 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 during skin-to-skin contact with mother and alone bla bla bla. Tuh, jadi kalimat skin-to-skin contact-nya juga disebutkan di teks 1. Kemudian ada juga yang di teks 2 disebutkan di paragraf 1, in study of 29 father-infant pairs bla 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 were randomized to be placed either skin-to-skin or on their father's chest bla 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 gitu ya. Di teks 1 dan teks 2 sama-sama menyebutkan skin-to-skin contact. Nah, jadi pilihannya ada nggak? Tuh, jawabannya yang E ya. Yes, jawaban yang tepat adalah E, skin-to-skin contact, or E. Okay, now we're moving on to number 2. Which of the following statements are true according to both passages? Pilihannya ada A, fathers can actually soothe infants better than mothers. B, being separated from mothers make babies sleep well. C, only mothers can be primary caregivers for newborn babies. D, newborns are calmer when placed skin-to-skin with their parents. Or E, hospitals disapprove of the practice of neonatal skin-to-skin contact. Nah, kita lihat dulu explanation-nya. Oke. Kedua teks menyebutkan bahwa bayi akan lebih tenang jika berkontak langsung dengan kulit orang tuanya. Tadi ya, disebutkan skin-to-skin contact, the infants were calmer gitu, and stopped crying gitu. Oke, kemudian di teks 1 disebutkan, teks 1 juga menyebutkan bahwa neonatal autonomic activity was 176% higher and quiet sleep 86% lower during maternal separation compared to skin-to-skin contact. Jadi tidur nyenyaknya 86% lebih rendah saat melakukan perpisahan. Dipisah gitu ya tidurnya daripada yang skin-to-skin. Jadi yang skin-to-skin lebih tinggi tidur nyenyaknya. Yang di teks 2 tadi yang udah kakak sebutkan. Jadi jika penjelasannya seperti ini, jawabannya yang mana kira-kira? A, B, C, D, or E? Jawabannya adalah kita cek yang D, newborns are calmer when placed skin to skin with their parents. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Passage A differs from passage B in that passage A only slightly mentions father's roles in taking care of babies. B, promotes the use of incubators or cribs for newborn babies. C, focuses on the impacts of maternal separation on infant stress. D, compares natural childbirth infants with cesarean section infants. E, does not provide a valid study on the effects of skin-to-skin contact. Oke, ini yang diminta adalah di teks A, dia membahas apa. Jadi kita pilih pilihannya yang termasuk pembahasan yang ada di teks A, bukan di teks B ya, gitu. Oke, kita langsung lihat aja explanation-nya. Oke, jawaban A tidak tepat karena peran ayah tidak disebutkan di teks 1. Kalau diingat-ingat lagi, kalau kita baca lagi, yang menyebutkan peran ayah ada di teks yang B ya. Jadi di teks A, dia nggak ada peran ayahnya, nggak nyebutin. So, jawaban A salah. Kemudian jawaban B salah juga, karena dokter berpendapat bahwa skin-to-skin contact lebih baik daripada penggunaan keranjang bayi. Sedangkan di pilihan di sini, promotes the use of incubators. Jadi dia malah suggest gitu ya, memberikan saran pakai inkubator aja. Padahal tadi kan dokternya lebih suka skin to skin gitu. Oke, jawaban C pada teks 1 disebutkan maternal separation suggests that it is mere psychological stressor for the infant. Oke, tadi pilihannya yang C adalah focuses on the impact of maternal separation on infant stress. Iya, jadi kalau yang di teks 1-nya menyebutkan tadi pemisahannya justru malah menjadi pemicu stres buat anak-anak, buat bayi gitu. Oke, jawaban D
perbandingan antara bayi lahir normal dan proses sesar terdapat pada teks 2. Tuh, jadi salah ya kalau jawaban yang D. Tuh, di sini disebutkan di paragraf 1, by planned cesarean section, ada juga yang born full term healthy newborns born by planned cesarean section were randomized to be placed. Nah, itu ada di teks 2 yang bahas sesar. Dan jawabannya E, salah juga karena pada teks 1 hasil studi disebutkan pada paragraf 3. Kalau di sini pilihannya kan does not provide a valid study. Padahal di teks satunya ada studinya tuh yang ada quote-nya. Tuh, studies finding, Dr. John Criddle bla 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 studies findings. Tuh, jadi ada hasilnya studinya gitu. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Focuses on the impacts of maternal separation on infant stress gitu. Oke, sekian dulu penjelasan dari Kak Afra. Semoga penjelasan dari kakak membantu ya adik-adik. Semoga habis ini adik-adik bisa mendapatkan nilai yang terbaik 90 sampai 100 lah pokoknya. Oke, thank you so much for your attention. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!